ኢንሻአላህ ሸኽ አሊ ጋቼን ኢንሻአላህ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نصيحة ተከታታዮች በሙሉ ውጭም ያላችሁ ሀገር ውስጥ ትልቅ መሆናችሁ ትንሽ ወንድ መሆናችሁ ሴቶች እንኳን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለ1446ኛው ዒድ አልፊጥር አላህ በሰላም አደረሳችሁ። አባቶችና ኡስታዞች እንደገለጹት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያ አዩሃ ናስ ኢና ኸለቅናኩም ሚን ዘከሪን ወኡንሳ ወጀዐልናኩም ሹዑበን ወቀባኢላ ሊተዓረፉ ኢነ አክረመኩም ዒንደላሂ አትቃኩም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሰዎች መካከል አረቡ ከአጀሙ፣ ፈረንጁ ከሀበሻው በምንም ነገር እንደማይለይ አላህ አስረግጦ በራሱ ቃል ነግሮናል። ስለዚህ የዘር መለያየት፣ የብሔር መለያየት አላህ ዘንድ ምንም የሚያመጣ ጥቅም እንደሌለ ከአላህ ጋር የሆነ ጎሳ ስለሆንን የሆነ ብሔር ስለሆንን ጀነት የምንገባ ሌላው ብሔር ደግሞ ጀሀነም የሚገባ ወይም ሌላ ጥቅም እንዳለው አላህ ዘንድ አድርጎ መሳል ሙስሊም ዘንድ ይህ አይነት ሀሳብ ሊኖር አይገባም። አላህ ሱብሓነሁ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲያስተምሩን ይህን ነገር እያንዳንዱ ሙስሊም ውስጥ ከቀልቡ እንዲያወጣ በሐዲስ ተናግረዋል። አቢ ዳዕዋ አልጃሂልየቲ ወአና በይነ አዙሁሪኩም፣ የድንቁርና ሀሳብ የድንቁርና አስተሳሰብ ታስባላችሁ እኔ በእናንተ መካከል እያለሁኝ ብለው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ አይነት ሀሳብ እንዳናስብ እንዲህ አይነት አስተሳሰብ ውስጣችን ላይ እንዳይኖር ስር ነቀል ለውጥ እንዲመጣ ሙስሊሞች ውስጥ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዚህ መልክ በዚህ ጥግ በዚህ ልክ እያንዳንዳችን ልብ ውስጥ ያለውን ችግር በሽታ በዚህ ልክ ነቅለዋል። አንድ ሙእሚን ማነው ሙእሚን ለሙእሚን ልክ እንደ አንድ አካል እንደ አንድ ጀሰድ ነው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። በሰውነታችን አንድ አካል ሲታመም ወይ ጆሮአችን ሲታመም ወይ አይናችን ከታመመ ያለ እንቅልፍ ነው የምናድረው። መላ ሰውነታችን ይታመማል፣ መላ ሰውነታችን ይታወካል። ሙስሊም እንደዛው ነው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አንድ ጥግ ያለው ሙስሊም ከተነካ መላ ዓለም ላይ ያለው ሙስሊም በሙሉ ይረበሻል፣ እንቅልፍ ያጣል። በዚህ ልክ ነው ማሰብ ያለብን። ስለዚህ መላ ዓለም ላይ ያላችሁ ሙስሊሞች እንኳን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለዒድ አልፈጥር በሰላም አደረሳችሁ እያልኩኝ ሀሳቤን እቋጫለሁኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወአለይኩም ሰላም ባረከላሁ ፊኩም። አስተውላችሁ ከሆነ መዲና ላይ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመምጣታቸው በፊት ሁለት ጎሳ ሆነው ለረጅም ዓመታት ሲጣሉ ነበሩ፣ አውስና ኸዝረጅ ተብለው። አላህ አዘወጀል ወዕተሲሙ ቢሐብሊላሂ ጀሚዓን ወላ ተፈረቁ ወዝኩሩ ኒዕመተላሂ ዐለይኩም አለ። ኒዕማ ነው ማለት ነው አላህ መሰብሰቡ አንድ ማድረጉ። ብቻቸውን ቢሆኑ አውሶች ምንም ኸይር ብዙም አይሰሩ ነበር፣ ኸዝረጅም ብቻቸውን አይሰሩ ነበር። አውስና ኸዝረጅ አንድ ላይ በል እንደ ሙሃጅር አንሳር ተብሎ ብዙ ታሪክ ተሰርቷል በእስልምና ማለት ነው። ቢላል ከሀበሻ፣ ሰልማን ከፋርስ፣ ሌሎቹም ከተለያየ ቦታ በላይ ለላህ ጥላ ስር ሆነው ስለ እስላም ብቻ አስበው ብዙ ኸይር አሳክተዋል። የሙስሊሞች መለያየት ወይም ደግሞ ድክመት የመጣው ደግሞ አስተውላችሁት ከሆነ ሁሉም ወደ ታች ወርዶ ማሰብ በጀመረ ጊዜ ጎሳውን ብሔሩ ብቻ እሱ ላይ ባተኮረ ጊዜ ደግሞ እርስ በርስ መፈረካከስ መጥቷል ማለት ነው። ሙስሊም ሊሳኑ ሐሉ መሆን ያለበት ቅድም እንደነገረን ልክ እንዳንድ አካል ነው። ያ ሙስሊም ሲጎዳና እንትን ሲል እኔ እንቅልፍ ላጣ ይገባል። ኢዘሽተካ ሙስሊሙን ፊል ሂንዲ ዓረቀኒ ወይም በካ ሙስሊሙን ፊ ሲኒ አብካኒ። በቃ ሸሪዓቱላህ ለመሸም ለና ወበነት ለና መዓሊመ ኢሕሳኒን ወኢማኒን። የትም ቦታ ያለ ሙስሊም ሀዘኑ ሀዘኔ ደስታዬ ደስታው ነው የሚል እንትን ነው ያኒ ትስስር ነው መፈጠር ያለበት። ይሄ በደንብ ዱዓቶች ዑለማዎች በዚህ ላይ የሀገር ሽማግሌዎች በደንብ ሊሰሩበት የሚገባ ነው። በቃ ሰውየው በእንትን ብሎ ለዓሰብያ ብሎ መሞት ማዕረግ አይደለም፣ ክብር አይደለም፣ ወይም የሸሂድን ደረጃ የሚያስገኝ አይደለም።
የሆኑ ሰዎች በፈጠሩት እንትን የሆኑ ሌላ አካላት በሚፈጥሩት አጀንዳ ያን ተቀብሎ ሙስሊሙ ሰበርስ መጣላት የለበትም። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተውት ነው ያሉ ደዑሃ ፈኢንሃ ሙንቲና ብለዋል። ፈዓለይና ያኒ መከልከል አለብን ልናቆመው ይገባል። በሙስሊሞች መካከል ያለን በቃ አንድና አንድ እርስ በርስ ጎሳ የተደራረግ ነው ለመተዋወቅ እንጂ ሌላ አይደለም። ሊተዓረፉ ነው። በተለያየ ቋንቋ ማድረጉም የአላህ እንትን ነው ተአምር ነው አያ ነው ሚን አያቲላህ አዘ ወጀል ነው። ይሄን ብቻ ታሳቢ ማድረግ እንጂ የኛ ስለሆነ ከኛ ደካማው ከነሱ ጥሩ ይበልጣል ወይም አንድ ሰው እንከን ሲያጣበት የእንትን ጎሳ ብቻ መሆኑ በቂ ነው ይላል ማለት እንደ እንትን ማለት ነው። ኢንሻአላህ በሌላ ቋንቋ ደግሞ ከትግርኛ ደግሞ ኡስታዝ ጀማል ያሲን ኢንሻአላህ ያስተላልፍልናል። እሱን እናዳምጣለን ኢንሻአላህ። በአካል ባይገኝም ግን መልእክት ልኮልናል ኢንሻአላህ። እሱን ደግሞ በመሃል እናስገባና እሱን አዳምጠን እንመጣለን። ባረከላሁ ፊኩም ኢንሻአላህ። إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد كبرات تعزبتي تختاتلتي بروغرام لما عنتي إن شاء الله كل الزهاخرو زدله بزعبا أبتي كبر قال ني ربي سبحانه وتعالى بسورة الحجرات رب سبحانه وتعالى انتايبل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. رب سبحانه وتعالى انتهي بلا بزخبور قال كل تينا رب سبحانه وتعالى قال بزحم الاختات زلو نعنا زمعدن نعنا زمكرن بزحكم نقرات زلون بأدهبو بتخرت انتدى نكتاتلون نريون كوينا بزح من الاختتات نرخبلون بزحكم نقرات نرخبلوني مالتي انتهي بالرب سبحانه وتعالى أنتم دق سبات يبن يا أيها الناس أنتم دق سبات كلهم كاب آدم كاب حواء استفتركم دق سبات بملؤكم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى نحناكو كاب دق تبعتيون دق نستيون غيرنا فتيرناكم يبن دق تبعتيون دق نستيون غيرنا فتيرناكم إذن من تايت علامة رب سبحانه وتعالى نحنا مسرتنا حدي كاب آدمنا تفترنا أبونا آدم أدينا حواء ويدما هيوان رب سبحانه وتعالى كابو يفترنا نعنا إذي بستفلا لي ملكع دك سبات قال يوم سعادو غيروم قال يوم تسلمتي بتفلا لي قبيلاتات بستفلا لي عليتات كمون بستفلا لي هزبتات كفافيلنا مالتي إزي علامو انتاي لتعارفوا انتايلو يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى نحنا كاب ودت تبعتين كاب قال نسيتين فتيرناكم يبين كاب أبونا آدم كمون أدينا حواء مالتي كل دك سبب الزلو كل أبز عالم زلو بمولو مسرته كاب أبونا آدم أدينا حواء مالتي انتهي بالدحريو إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم كمون جرناكم بين شعوبا وقبائل حزبتات كمون عاليتات جرناكم بقوسا بعالية كفافلناكم نمنتا يتعلموا حدا كاب حدا أنا يبلز سخيت بلزن أنا خبا خن لعلي سخا تحتيها نخبها لدي ولا انتاي تعلموا علامو انتاي لتعارفوا كتفالتوا ما انتانيس كتفالتوا إذا خبي عليتيو إذا خبي هزبيو انتاي ناتو عليت ناتو قوس انتاي بزبل انتان كتفالتوا وان علامة زياتا إن شاء الله تمليسنا هالمزاينا تا رب سبحانه وتعالى أبز القرآن الزبلا ما الأختقن أصبغنا نرد آية لتعارفوا ما انتان ختفالتوا إلو ختفالتوا إتي نعاكم زفترنا لكم كم زجيرنا بعالية بهزبن زخفافلناكم فلاليناكم وأن علامو انتاي
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم انت خونا جن كابخاتكم أبكد مربي كبور زخونا عبي درجة زلو عبي بوتا زلو مالت كاباخم نقويتا نفتاري أزفرح سبيلو إذا يتزبلت تسليم يخون سعدا يخون بزي قدس مالتي كله حادئ كمتي رسول عليه الصلاة والسلام أبتخبور قالوا مزبولنا تأميلهم استخدتكم كأسنان المشت مالتي خمتاناي نايت أقري ممشت مالتي نايت أقري ممشتي تي أسنان تدارينين كلن معرئ حنت تبلس إلا تدا حنت خب حنت تدا زبلس كوينو حتى تي أقرناون كمشت الناون يكلني سلازي كمتا أسنان المشت نايتا أقري نصغرنا نمشط الله تام ممشطيت مالتي السا كمعرخم زخونا كلن مالتي الصاتكم كلكم حاديهم تفطركم له كاب آدمي كاب ابونا آدمي تفطركم ስለዚህ لا فضل على العربي ولا على الأعجمي تعارب كاب تعاجم عرب زي كونه زبلصلو መንገድ የለን ወይ ድማ ካብ عرب ወፃእ ዘሎ عجم زخونه نتعاربون زبلصلو ነገር የለን كلهم حاديهم كلهم معرئهم يلو انتاي داي زبلالصكم انتاي يوت درجهم رب سبحانه وتعالى زلكم درجه كب زبلكم حف زبلكم انتاي يسو ن غويتاكم تفرحون تداخونكم ان اكرمكم عند الله اتقاكم نتو كابت نربز فريح رب زخونه سب مالت نربز فرح سب تراي اسو درجه عبي زخونه ابقدم ربي كب زبله حف زبله بالرخ زبله زعابي بوتا زركب السوء مالتي إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير رب سبحانه وتعالى فلاتي كل نجار زفلت قويتاي نعو زصورون زحبؤن نجار يله ناي أبلبنا زلو أب علم زلو كله زفلت قويتاي مالتي سلازي وأن علامة تأيزي رخبنا لتعارفون دي خنفالت سلازبال رب سبحانه وتعالى حجي أب علم زلنا دك سبات تدارينا أب عدنا زلو يخون أب كلا عدتات زلو برب سبحانه وتعالى بستفلا لي هزبتاتن بستفلا لي عليتاتن قوساتاتن فلينا مالتي تدارينا يبعدنا حج خب سمانيا العلي استفلا لي بهيراتن استفلا لي عليتاتن الله مالتي زياتهم كلهم نناتهم زخونه بهلي يهلهم نناتهم زخونه أفلطون النبابران استفلا لي يخلو خيري إزي رب سبحانه وتعالى فتيرو مالتي جن إزي خم دك سبات حدا معري مالتي دك سب تدارينايم أفتاطرهم حدا من البات كيح كخون خيل زي تسليم كخون خيل زي حصير كخون خيل زي نوح كخون خيل زي روجيد زي كتين تفلا لي كهلو خيلي بزي قدس زي كون انتوانا نجر زي نخنفالتي نخنفالت امبر حدا كاب حدا كبيلو انا يزبلت كابخا السخا دما كاباين تحتيخا السخا زتوارد كاخا السخا دما تحتي زخون كاخا زبل بحماق عينين بمتئنناس عينين كريو يقولون مالتي فلازي نحنا دك سبات تخبابيرنا تفاتينا تماعير تفاغيرنا انتي نقبر لنا مالتي كنفالت ألنا مالتي زي أنا يبلز صخا خباين تحتيخا إذا دما الصخا تسليم سلازهون كاس درجة خان تحتيو الصخا دما قيح سلازهون كاس درجة خا عبي يخبها لا يكلني بزي قدس مالتي أبقد مربي ما مفتشينا ويدما درجانا بمنتا يزفلت نربي زلنا نفتارينا زلنا مفرحي انت دا نفتارينا نفرح كوينا نحنا زخونه يكون سليم يكون نويح يكون حصير يكون ركود يكون قتين يكون زخونه يكون مالتي ابقد مربي بوتا زلو عبي سبي مالتي بزح مسالتات كنتقس نخل بزعبا ناي بلال بزعبا ناي عمار استفلالي صحاباتات انت دارينا زياتهم عربي نبر بلال الحبشي حبشاي ينير جن مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم ناي رسول عليه الصلاه والسلام مؤذن ينير كعبه أب كعبة لعل وزي أذان زبالسي بعد انتهي اندهلو توم قريش اندهلو مالتي سلازي إسلام بعلي تايفلا ليناني إسلام مسلم تدأخينا أب استفلا لي شنخ عالم تدأهلنا أفريكاوي يخون أمريكاوي يخون
ኤሽያ ይኹን ካልእ ቦታ ይኹን ዝተፈላለዩ ቦታታት ዘለው ሁሉም مع እስላሞት ኩሎም ኣሕዋትዮም ክንከባበር ክንፋተው ይግባአና ተፋሊጥና ብስኒትን ብስምምዕን ብፍቅርን ምንባር እቲ ዋና እስላም ዝእዝዞ ነገር ብምዃኑ ነዚ ክንተግበር ይግባአና ካብቶም ረቢ ዝፈርሑ ሰባት ከምኡን ደረጃኦም ክብ ዝበለን ዓቢ ቦታ ካብ ዝረኽቡ ሰባት ረቢ ይግበረና هذا والله أعلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله يزينيون كفل ما صار رجع شيخ هاشم بسنة يتصل ملك تستلف لنا إن شاء الله أنزقوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بمجمرة ياو እንኳን ለ1446 ይደላል ፈጥር በዓል በመላው ሙስሊም በሰላም አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። በመቀጠል ያው ኡስታዞቹ አንስተውታል ሐቂቃ በእንደዚህ አይነት ፕሮግራም ላይ ሳልናገር እንዴት ያመልጠኛል ከሚለው አንፃር እንጂ የተለየ ነገር ኖረው አይደለም። ሐቂቃ ይህ የዘረኝነት ጉዳይ እጅግ በጣም በተለይ ዱዓቶች ጋር መስራት ይጠበቅብናል ባይ ነኝ። ምክንያቱም ይብዛም ይነስም ይህ ዘረኝነት የሚባለው ነገር ይጠፋል ማለት አይደለም፣ ይኖራል። በአንዱ ብሔር ላይ ሊጎላ ይችላል፣ ሌላኛው ላይ የሆነ ነገር እንትን ሊል ይችላል፣ ያንስ ይችላል እንጂ ነገር ግን ይህ የኢስላም ባንዲራ የተሸከመው ዳዒ ትልቅ መስኡልያ ያለበት አንድ ነገር ሁለት ምሳሌዎችን ማንሳት ፈልጋለሁ። እሱ ምንድነው ሐጅ ላይ ምናልባት ባልሄድም ያው ሚዲያ ላይ እንደምናየው አላህ ሁላችንም ይወሰደንና ከተለያዩ አቅጣጫዎች የመጡ ከለራቸው ያኒ ሱብሃንአላህ አይተናቸው ማናቃቸው አጭር ግማሹ ረጅም የተለያየ እንትን ሆኖ አንዲት ከሊማ ለበይክ አላሁመ ለበይክ ያሉ ማለት ነው ከሊመቱ ተውሂድን ኢላን ያደረጉ በእስላም ጥላ ስር ሆነው በቁርአን ጥላ ስር ሆነው በዚህ መልኩ ላኢላሃ ኢላላህ ብለው ሙሐመዱር ረሱሉላህ ብለው ባንድ ከየአቅጣጫው ከሰሜን ከደቡብ ከምስራቅና ከምዕራብ ሆኖ ጎርፎ ባንድ ተሰብስቦ አላህን ሲያመልክ እናያለን። ይህ እንግዲህ ይሄ ነገር ሐቂቃ ላስተዋለው ለሆነ ሰው ሐቂቃ ትልቅ ትምህርት የሚሰጠው ነገር ነው። ነብያችን አለይሂ ሰላም ምንድነው የፈለጉት? ተሳሰሩ ነው። በላኢላሃ ወአዕተሲሙ ቢሐብሊላሂ ጀሚዓን ብለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ መልኩ ነግሮናል። ተሳሰሩ ካለን ሁሉም አረብም ይሁን አጀም አማራም ይሁን ጉራጌ ትግሬም ይሁን ያኔ ሶማሌ የኔ ወንድሜ ነው፣ አካሌ ነው። እሱ ሲታመም ህመሙ ሊሰማኝ ይገባል። እሱ ሲቸገር የሱ ችግር እንደራሴ ችግር ልቆጥረው ይገባል። እሱ የተለያየ ስቃይ ሲደርስበት ልክ እሱ ላይ የደረሰው ነገር ልክ እኔ ላይ እንደደረሰ ላስበው ይገባል። አይ ከኛ ብሔር አይደለም ያልን ነገራቶችን ማይሰማን ከሆነ ይታለ ኢማን የኢማን መለኪያው አንድ ሙስሊም የሚደርስበትን ችግር ምንድነው እንደራስ ችግር መቁጠር ነውና ልክ ሰውነታችን ላይ እንደሚፈጠረው ቁስል ሌሎች አንድ ሰውነታችን ላይ ቁስል ሲፈጠር ሌሎች ሰውነቶቻችን ምን ይሆናሉ? ትኩሳትና እንቅልፍ ማጣት ይገጥማቸዋል። ልክ ይሄ ነው መሆን ያለበት ለማለት ያክል ነው። አላህ እንግዲህ ለዚህ ለተከበረው ኢድ በሰላም እንኳን አደረሰን ብዬ ለማለት ፈልጋለሁ። الله فيكم مشايخ إن شاء الله يمجمبراو كفل أدرسنا إن شاء الله لا يمجمبراو يا برنامجين كفل الله عز وجل ببهر بقوس أدرجو مفترو حكمون آيتنا آية عندنا من آيات الله عز وجل قانقنا يا قدا كلر ملئتاتشن الله عز وجل كتامراتو شاينتون كل أدراجنتون كسايب بتامر عندهولا بقى بزي مبكاكات እንጂ ከዚህ በዘለለ መልኩ የኔ አይደለም በሚል ሌላው መግፋትና መበደል ክልክል እንደሆነ ኢንሻአላህ አውሰታቸዋል። አላህ ዘወጀል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልሙስሊም አኹል ሙስሊም የሙስሊም ወንድም ነው ያሉት። ላኢላሃ ኢላላህ ሙሐመድ ረሱላህ ያለ ሙስሊም ነው ወንድሙ ነው ለሌላኛው ላኢላሃ ኢላላህ ሙሐመድ ረሱላህ አለ ከየትም ይምጣ ከየትም ማለት ነው ከየትኛውም ዘር ይምጣ ከየትኛው ወንድም ነው لا يظلمه ولا يخذله ያሉ ነብያችን ዘርዝረዋሉ። አይበድለውም አይዋሸውም አይከዳውም
በእርዳታ ጊዜ እንቱን አይነፍግበትም እርዳታ በሚያስፈልግበት ሰዓት ላይ በተለይ መልኩ ገልጸዋሉ እርስ በርስ እንገናኝ የሙስሊም ሐቅ ለሌላው ሙስሊም ሰላምታ መስጠት ጥሪው ማክበር ሲያስነጥስ ይርሐሙከላህ ማለት ወዘተ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠቅሰዋሉና ይሄንን ያሰብን በላይ ለህልላህ ከሁሉም በፊት እሱ ነው ቅድሚያ መስጠት ያለበት الاسلام فوق العصبيه والقوميه ማለት ነው ከዘረኝነትም ከብሔርም በላይ ነው እስላም የሚባለው እሱ ሰብስቦናል ያንን ተሕቂቅ እንድናደርግ ነው የመሻይኾቹ ያኒ ወሲያ ዳራ ያሰጡት በድጋሚ እንኳን ለ1446ኛ ዓመት ሂጅራ የዒድ አልፊጥር በዓል እንኳን አደረሳችሁ አላህ መልካም ስራዎቻችን አላህ ይቀበላል ብዙ ዒዶችን ምንናይ ብዙ ረመዳኖችን ምንጾም አላህ ያድርገን ባረከላሁ ፊኩም ውድ ተመልካቾች ከረፍት መልስ ኢንሻአላህ እንገናኛለን ሳትርቁ ጠብቁ